कर्नाटका प्रचाराक गेला. तो थंय कर्नाटकाचो एक्स चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी हाचो प्रचार करता आसतना ताची इमेज व्हायरल जाल्या. त्याच बरोबर बीजेपीचे काही लिडरां बरोबर तो बसून ते ब्रेकफास्ट करता आनी कितें करता, खंय भोंवता, प्रचार करता. ही इमेज आज सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्या. म्हाका दिसता हो आतां एप्रील म्हयनो सुरवात जाला आनी गोंयांत वेगवेगळ्या भागांनी उदकाची पोर्टेबल वॉटर, ड्रिंकींग वॉटराची सिवियर शॉर्टेज जावपाक लागल्या. फाटल्या म्हयन्यानूच ह्युमन रायट्स कमिशनाच्यान सुद्दां सरकाराक वॉटर शॉर्टेजी वयल्यान नोटीस घेतली आनी वॉटर शॉर्टेज हो आज गोंयांत सामको सिरियस विशय जाला. फाटल्या वर्सा आमी पळयल्या की असोच जेन्ना समर सिजन गरमेचो तेंप आयलो, गोंयचे वेगवेगळ्या भागांनी सिवियर एक्यूट वॉटर शॉर्टेज जाली. उदक नळाक तर येत नासले, त्या भायर गव्हर्नमेंट टँकरान सुद्दां पीडब्ल्यूडीच्या उदक सप्लाय करपाक फेल जाल्ले आनी गोंयच्या लोकांक कितलेशाच भागांनी प्रायव्हेट टँकरांचेर डिपेंडंट रावचे पडले. काँग्रेस पक्षान तेन्नाय हे गजालीचेर आवाज उठयल्लो आनी मेळिल्ली ती फक्त एश्युरन्सीज. पण आज आमी पळयता की 1 वर्स जाले परिस्थिती सेम आसा. आजूय उतोर्डा सारके जाग्यार, बांगड्या सारके जाग्यार आनी गोंयचे वेगवेगळ्या भागांनी सालेली सारके जाग्यार, ह्या हांव तुमकां 2-3 फक्त एग्जाम्पल्स दिता. पण म्हाका दिसता मॅक्झिमम गोंयच्या जाग्याचेर आज एक्यूट वॉटर शॉर्टेज जावपाक सुरवात जाल्या. गव्हर्नमेंट कंप्लिटली फेल जाला आनी मुख्यमंत्री हो पीडब्ल्यूडी खात्याचो मंत्री आनी पीडब्ल्यूडी खात्याचो मंत्री हे नात्यान स्मूथ वॉटर सप्लाय हो मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी आसली. पण मुख्यमंत्री आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर आनी रिस्पॉन्सिबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हे नात्यान कंप्लिटली फेल जाला आनी प्रचार करपाक कर्नाटकान भोंवता. गोंयांत आमी पोरू जे एक्सपिरियन्स घेतलेले की उदकाची शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान लोकांक प्रायव्हेट टँकरांचेर डिपेंडंट रावचे पडले. काल पयर आमी पळयला की प्रायव्हेट टँकर आनी कसले टँकर वापरून रस्ते धुल्या. पण लोकांक पिवपाक उदक सप्लाय करपाची कॅपॅसिटी सरकारा कडेन ना. आपले कर्मां धांपपा खातीर आनी कर्मां लिपोवपा खातीर रस्ते धुवपाक टँकर वापरतात, पण लोकांक पिवपाक उदक सप्लाय करपाची कॅपॅसिटी हे सरकारा कडेन ना. सरकार कंप्लिटली फेल जाला. पोरू एक जी आमी परिस्थिती निर्माण जाल्ली पयली ती म्हणल्यार वॉटर टँकर प्रायव्हेट 2-2 हजार रुपया चार्ज करपाक लागले. एक टँकर 8,000, 7,000, 8,000 लिटराचो 2,000 रुपया कमीत कमी चार्ज करतालो. तोय बी टँकर जर आज ऑर्डर केलो जाल्यार एक दीस सोडून मागीर मेळटालो. म्हणल्यार अक्षरशः पिवपाच्या उदकाक गोंया सारखे धाकटे राज्यान इतलो त्रास. बीजेपीचे आश्वासन आमी खूब वर्सां जाली आयकता, 12 वर्सां ते राज्यान सत्तेर आसा की 24 वरां वॉटर सप्लाय दितले म्हणून. आमकां 24 वरां सोडा, तुम्ही 4 वरांत सप्लाय दिवन अजून पर्यंत पावूंक ना. रिकॉर्ड काढा आणि चेक करा तांची भाशणां 24 वरां वॉटर सप्लाय प्रॉमिस केल्ले काय ना ते. पण आज सगळ्यांत वायट दिसता गजाल ती म्हणल्यार हो गरमेचो म्हयनो सुरू जाला, लोकांक उदकाचें कन्झम्पशनूय लोकांचें वाडटा. अशा परिस्थितीन भुरग्यांचे एग्जाम्स आसता. हे परिस्थितीन उदकाची एक्यूट शॉर्टेज जावप, लोकांनी कशें जगपाचें? एक फॅमिलीक तुमी गृह आदारान कितें म्हणून 2,000 कितें दिता, पण एक टँकरूच 2,000 रुपया पडटा. म्हयन्याक जर एक 4 टँकर हाडचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता 8,000 थंयच सोंपले. लोकांनी आपलें घर कशें चलोवपाचें? उदक जर तुमकां सप्लाय करपाक जायना, उदक म्हणटा तो बेसिक नेसेसिटी, उदक हो म्हणटा तो मूलभूत अधिकार प्रत्येक मनशाचो. उदक म्हणटा तो रायट, उदक म्हणटा ती तुमी दिल्ली प्रिविलेज न्हय. त्या उदका खातीर जर लोकांक वळवळचें पडटा. थोडी बायलां बाबडी पयशान उदक अरेंज करपाक बांयचेर थोडी डिपेंडंट आसता. हर घर जल म्हणटा ते, पण म्हाका दिसता हर घर नल आसा पण ते नलाक जल ना. आनी ही परिस्थिती जर मात सुद्दां मुख्यमंत्री सिरियस आसलो जाल्यार तांच्यांनी दाखोवचें की उदकाचो तुटवडो भरून काडपाक आनी उदकाचो स्मूथ सप्लाय दिवपाक आनी ही टँकराचेर प्रायव्हेट टँकराचेर पब्लीक डिपेंडंट ना जावपाक कितल्यो मिटिंग्स चेअर केल्यो मुख्यमंत्र्यान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ह्या नात्यान.
पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियरांक एक्सटेन्शन दिल्या, चीफ इंजिनियरांक मल्टिपल एक्सटेन्शन दिल्या, पण कित्याक उदकाचे जर ते सप्लाय जर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार एक्सटेन्शन कित्याक कमिशन खावपाक? लोकांनी जगपाचे कशें? उदक जर तुम्ही तांकां सप्लाय रेग्युलर दिवपाक सोदना, लोकांनी एक फॅमिलीन सादारण जर एक 5 लोक आसत आनी उदकाचे जर अशें जर प्रॉब्लेम जायत आनी म्हयन्याक जर ताका 3-4 जर टँकर हाडचे पडत जाल्यार ताणें आपले संवसार कसो चलोवपाचो? हाजेर कोण उत्तर दिना. बीजेपी बिजी आसा प्रचार करपाक, सगळे बरें चल्लां म्हणटा ते, आनी बीजेपीचेर कोण लोक खुश आसा? जे लोकांची पोटां भरल्या, जे लोक सुशेगाद पांय वयर काडून नॅशनल मिडियाचेर तो प्रोपोगंडा थोडो चलता तो पळयता ते, आनी दुसरे लोक खुश आसा जे लोकांची पोटां डायरेक्ट बीजेपीचे भ्रष्टाचारान भरता. कॉमन मनीस बाकीचो सगळो सफर जाता. नारी शक्तीचे तुमी उलयता, बेजीक गजाल घरान जर उदकाचे जर तुटवडो जायत सगळ्यात पयलो त्रास म्हणटा तो बायल मनशेक जाता. कित्याक सगळ्यान घरान जेवण रांदपा पासून लिपेचीची जबाबदारी तिचेर आसता. हे तुमकां दिसना? खंयच्या तोंडान मुख्यमंत्री कर्नाटका वता आनी प्रचार करपाक भोंवता जेन्ना हांगा सादे उदकाची सप्लाय करपाची ताची जी जबाबदारी आसा ती तो फुलफील करून पावना. 12 वर्सां तुमचें सरकार आसलें गोंयान, 10 वर्सां केंद्रान तुमचें सरकार आसा. कोणें तुमकां हाडयले उदकाचो सप्लाय सारको करपाक? कित्याक पॉसिबल जायना करपाक? विकसीत भारताचे तुमी उलयता, अजून 2024 जावन लोक टँकराचेर डिपेंडंट. हे टँकर तुमकां कमिशन दिता काय कितें? प्रायव्हेट टँकरान जो सप्लाय करता ते तुमकां डायरेक्ट बीजेपी कमिशन येता काय कितें? ना जाल्यार लोकांचेर हो भार कित्याक? उदक लोकांक हजारांनी रुपयाचे कित्याक विकते घेवचे पडटा? हाजेर बीजेपीन आनी मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवचें. आनी गोंयचे जनतेचो मुख्यमंत्री म्हणून आपूण पयलें लक्ष गोंयांत घालचें आनी मागीर तोंड घेवन थंय कर्नाटका वचून प्रचार करचो. कित्याक दिसता स्कॅरसिटी जावपाक कारण कितें? स्कॅरसिटी जावपाक कारण कितें पळय, आज कितें जाला गोंयांत वर्टिकल खूब जाल्या, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयल्या. गोंयांत आसा तेच पॉप्युलेशनाक जर उदक सप्लाय करपाची कॅपॅसिटी ना जाल्यार खंयच्या हातून गव्हर्नमेंट परमिशन्स दिता? हो गजालीचेर लक्ष दिवपाक जाय न्ही. काय सगळे कमिशन टू परमिशन जाता? लोकांक उदक सप्लाय करा मरे. लोकांक कित्याक गरिबांनी 2-2 हजार रुपयाचो टँकर कित्याक घेवपाचो? आनी 2000 जी हांवें रेट सांगल्या ही फाटल्या वर्साची, पूण उदक टँकर 3000 रुपया जातलो. इलेक्शन जाय मेरेन ते उदक आपूण सुद्दां कोळसुली माथ्यार मारून बीजेपीचे लोक तुमच्या घरान हाडटले. इलेक्शन जातकूच हाल जावपाचे आहा लोकांचे मेच्या म्हयन्यान. आता सीएम कर्नाटका आसा सो त्या टायमार तरी म्हादईचे चर्चा म्हणजे अशें तुमकां दिसता? कित्याक म्हादई सुद्दां पळय उदकाचो पळय म्हाका दिसता म्हादई म्हणटा तो गोंयचो आमचो मूलभूत अधिकाराचेर आमी काँग्रेस पक्षान सारकी क्लियर भुमिका घेतल्या, ताजे कडेन कॉम्प्रोमायज जावचो ना म्हणून. आनी ताजेर चर्चा करप मुख्यमंत्र्यान काय म्हाका दिसपाची गरज ना. हे ताका अक्कल आसूंक जाय की आमची म्हादईचो इंट्रस्ट आमच्या गोंयांत सांबाळूंक जाय आनी आमच्या गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनान सांबाळूंक जाय. राजकीय फायद्या खातीर ते कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना. about the Honda hate speech. Our few leaders have said that BJP might be behind it. I didn't get your question. Say something about Honda hate speech incident. See, and who has said what? After we had said that BJP might have been behind it. See, hate speeches are something which should not be tolerated irrespective from where they are coming or from which person belonging to which caste or which religion it is coming. Any hate speech which is trying to divide the people based on religion or caste should be dealt very sternly by the government. सुनील अनेक विषय आसलो. आता सध्या एलिगेशन येता बीजेपी कडच्यान तुमचे की तुम्ही फक्त कॉम्पिटिशन जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स. कोणे एलिगेशन केला? असे खूप गिरीन म्हटला. कोण? गिरिराज कितें म्हणटा? ती तेणें म्हटलें की फक्त तुमची कॉम्पिटिशन चालू आसा हे प्रेस कॉन्फरन्साचे. Back to back प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी कॅन्डिडेट अनाउन्स करप. लोकांचो कॅन्डिडेट अनाउन्स करपाच्या बाबतींत म्हाका दिसता हांवें पयर क्लियरली सांगला की कॅन्डिडेट्स आनी डेट ऑफ कॅन्डिडेट्स आनी नेम्स ऑफ कॅन्डिडेट्स इज आय डोंट हॅव मेंडेट टू स्पीक ऑन दॅट सब्जेक्ट. पार्टी विल डिसाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड एट द एप्रोप्रिएट टाइम. I have already spoken on that issue day before yesterday. I don't want to revisit that area. As far as competition of press conferences are concerned, बीजेपीच्या लोकांनी स्वतः इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. ते आपूण कितें करता ते स्वताचो फेलियर धापपाक ते फक्त ऑपोजिशनाक सर्टेन तुमी आसा मरे.
तो गिरिराजान म्हाका सांगला म्हणटा 2012 एफओजी जी करतालो ते एडवर्टायजी वाच म्हणून सांगता का वच आनी परत्यो पेपरार घालत्यो त्यो ते लोक सगळे आसा तांचे पार्टीन आसा ताजेर उत्तर ताजेर रिसर्च कर म्हणून सांग आनी मागीर यो म्हणून सांग आमचेर पटावन करपाक. तुमच्या खातीर ऑलरेडी प्रचार स्टार्ट केल्ले आसा आपण म्हाका दिसता आमच्या खातीर आनी तुमच्या खातीर म्हणून आमच्या खातीर ना. आम आदमी पार्टी इज अवर अलायन्स पार्टनर आणि इंडिया अलायन्सान आमचे सगळ्यांनी आम्ही जॉईंटली प्रचार चालू केला. प्रत्येक पार्टी आपापले परीन प्रचार करता. आमचे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आणि लिडर्स ऑलरेडी ग्राउंडार आसा आणि लोकांच्यो गाठी पेटी सुरू केल्या. तुमच्याकडे उमेदवार ना जाल्यार आपाचो उमेदवार एकूय येता ना पण कोणे सांगले उमेदवार डिक्लेअर जावना हाजो तो उमेदवार ना अशें न्ही. आमची कितें आसा हिटलरशाही पार्टीन ना आमची मातशी डेमोक्रेटीक सेटअपाचेर पार्टी चलता. थोड्यो गजाली डेलिब्रेशन आनी हाज्या खातीर डिस्कशना खातीर ते उरल्या पेंडींग आनी आमी ऑलरेडी एक्सेप्ट केला की हय क्युरियोसिटी आसा पण जातलें. थँक्यू.